अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक नए रोज़ की शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह। हम उठ गए थे, नाश्ता वगैरह किया है, तो अब चल रहे हैं ड्यूटी पे। दूध वगैरह लेते हैं, चलते हैं। आज स्टाफ के साथ भी थोड़ी गपशप करते हैं, आज का थोड़ा व्लॉग उनके साथ भी बनाते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह। तो मेहरबानी फरमाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह 850 प्लस हो गए हमारे सब्सक्राइबर, आप दोस्तों की दुआओं से। जो मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज सेंटर का व्लॉग बनाना था, घर से निकला भी था और ड्यूटी पे भी गया था। उसके बाद मोबाइल घर ही भूल गया। आज मेरे साथ बड़ा ड्रामा हो गया। बस वहाँ का व्लॉग तो नहीं हो सका, तो फिर आ गया था। कुछ काम था, कुछ बैटरी वगैरह का, वायरिंग वगैरह का कोई मसले मसाइल देखने थे, वो सब बराबर किए हैं। तो अभी मैं आके फ्रेश हो के अभी जाते हैं, देखते हैं हाकिम भाई को, आबिद को, वो क्या कर रहे हैं, उनसे मिलते हैं। तो मेहरबानी फरमा के हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फैज भाई खैर है, मेहंदी लगाइए यार। ये जो आ रही है आगे, कब आ रही है ईद? आगे चाचू आपको काटे। हाथ दिखाओ, क्या चाची, क्या आप है, क्या हाथ तो में लगाया? दिखा, ऊपर करो। हाँ, ये क्या किया है? ईद आ रही है। अरे वो हुआ है ना परसों, हाँ। इसलिए ढाक करके ये मेरे ऊपर। तेरे को मौका मिले गोश्त खाने का। हाँ, तू हाकिम का गोश्त खाएगा या आबिद का गोश्त खाएगा? मैं हाकिम चाचू का गोश्त खाऊंगा और आबिद का हराम है। फिर हाकिम का भी हराम है। हाँ, नहीं, एक का खाना। तुम सारों का हराम है, मेरा भी हराम है, फबिया का भी हराम है, दादी का भी हराम है, हर किसी का हराम है। तो हलाल किसका है? हलाल बकरी है, बस। और गाय, और कुत्ता। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? नेलवा, सुपेरी, हाँ, और बड़ी गुलेली, और दवार। नहीं, सच बता, मजाक नहीं। अच्छा, मिठाई हलाल है? हाँ। खाने की होती है, हलाल नहीं, कहाँ से? हलाल का बता, हलाल का। हाँ हलाल है। और हाकिम चाचू की बलून भी हलाल है, कवा हलाल है। खा लेगा? हाँ खा लेंगे। कितने कवे खा सकते हैं? यार 5 खा लेंगे। अच्छा, नहीं, व्लॉग का तो इंट्रो कर। अस्सलाम हेलो वालेकुम। गाइस, तो वेलकम बैक आ व्लॉग। डेली चेंज है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम भाई, अजीब है यार। चल, वेलकम बैक आ व्लॉग। तो हेलो गाइस, आज हम ने इधर हाकिम चाचू का और आबी चाचू का हिलाल कर जान। चलें तो जी, नहा धो के फ्रेश हो गए थे। अब एक कामी और कमले चाचे से हाल वाल करते हैं, उनको बुलाएंगे। एक आपको पागल नमूना आपको दिखाते हैं। एक हमारे घर का नमूना है, पागल है, दिखाता हूँ आपको। आइसक्रीम का शौक है यार। क्या है? क्या आइसक्रीम का शौक है? शौक क्या होता है? आइसक्रीम खाने के लिए। मिराज जान, आप क्या कर रही हो? मिराज, क्या कर रही हो? आइसक्रीम। क्या आइसक्रीम? आइसक्रीम खा रही हो? इधर देखो, बाबा को देखो। आइसक्रीम खा रही हो? बाबा को दोगी? नहीं दोगी? चले तो जी, निकलते हैं इंशाल्लाह। फिर आपसे हाल वाल करते हैं। ये 2 लंगूर हमारे घर में आई हैं। 2000 years later. आज माशाल्लाह आप लोगों के भाइयों ने मैचिंग की है। खैर से जैसे कपड़े हैं वैसी ही चप्पल पहनी है। तो अभी कामरान भाई को कॉल करते हैं। कामरान भाई को देखें कहाँ पे है। कामरान भाई मस्त हो गए बहुत। कभी कभी टाइम नहीं देते, कभी कभी तो आते हैं, अच्छा टाइम देते हैं। बहरहाल कल से फिर शार्ट है, देखते हैं। मेरा ख्याल है शायद इनकी सेट कुट हुई होगी, नहीं आए कल से ना, कल शाम से। अपने व्हाट्सएप अकाउंट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस बात को यकीनी बनाएं कि आपका व्हाट्सएप अकाउंट फाल्स से मुंसलिक हो। कीजिए। हेलो हेलो, क्या हाल है मीरू पीरू? किधर हो सर? कोई लिफ्ट नहीं है?
کب تک آئیں گے؟ چلیں آپ کا انتظار کریں. ٹھیک ہے سر, تھینک یو. یہ بھائی میچ میں بزی ہیں ورنہ مذاق کرتے ہیں ان سے. ابھی آؤٹ ویسے خود ہو جائیں گے, نام ہمارا آ جائے گا. تو 2-3 دن بعد پانی آیا تھا, ہم نے سارے پودے تقریباً بھر دیے تھے. جیسے لائٹ چلی گئی تھی تو بجلی کا سسٹم نہیں تھا. یہ بیٹری ایک یہاں پہ لگائی تھی, سولر پلیٹ ساتھ لگائی تھی. ماشاء اللہ, کیا بات. السلام علیکم بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سارے؟ طبیعت ٹھیک ہوگی آپ لوگ کی؟ تو بھائی ہم لوگ کا ایک چھوٹا سا چینل ہے مگر ابھی تھوڑا بڑا ہو رہا ہے, تو آپ اس کو اور بڑا کر دیں. وہ سبسکرائب والا لال بٹن تھا نا جو ابھی سفید کر دیا یوٹیوب نے, اس کو ایسے ٹک کر کے دبا دیں. پھر وہاں پہ شیئر کا بٹن آئے گا, اس کو بھی ایسے ٹک کر کے دبا دیں. صحیح ہے؟ پھر لائک بھی کرنا, شیئر بھی کرنا. لو یو طاہر بھائی. چلیں تو جی, میرال جان جا رہی ہے آج بازار شاپنگ کرنے کے لیے. میرال جان کا مہمان آنے والا ہے. میرال جان کپڑے لینے جا رہی ہیں آپ؟ ہاں او بھائی, آپ کپڑے لینے جا رہی ہو؟ آئیں بیٹھیں, آ جائیں. میرال جان کی شیطانیاں اسٹارٹ ہو گئی ہیں بازار آنے کے حساب. آپ کے فیڈر کہاں پڑے میرال جان؟ فیڈر کہاں پڑے آپ کے؟ A few moments later. چلیں تو جی, ہم بازار سے آ گئے تھے, ہمارے دوست آئے, ہم ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سر؟ ٹھیک ٹھاک؟ طبیعت سے بغیر پیسے ابھی تک یار. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ. نہیں, ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ کو اتنے پیسے دے کہ آپ کے پاس جیب بھی نہ ہو رکھنے کے لیے. باقی آپ کی اپنی چیزیں جہاں بھی رکھیں, ہمیں کوئی اس سے اعتراض نہیں. آمین ثم آمین یا رب اور آپ ٹھیک ہے سر؟ الحمدللہ. چلو تو آج یار بتا دیں, آج تو صرف ہمارا ولاگ یہی گزرا. آج جانا تھا, میں نے کہا ہاسپٹل میں کچھ دوستوں کے ساتھ چائے وغیرہ پیئیں گے, وہاں بھی چھوٹا ایک ولاگ بنا لیں گے. مزے کی بات ہے, موبائل گھر بھول گیا. سبحان اللہ, کیا بات. بس یہ نہیں پوچھیں جو گزری آج ہمارے ساتھ ہیں. پھر اس کے بعد آئے تھے گھر میں, تھوڑا یہی ٹھک ٹھک, یہ سارا ایریا صاف کیا, کچھ سولر سسٹم تھا یہ آؤٹ ہوا تھا, اس کی سیٹنگ وغیرہ برابر کی. اس کے بعد ابھی یہ میرال جان کے ساتھ گئے تھے بازار. کوئی ہمارا ایک مہمان آ رہا ہے, اس کے لیے کوئی سامان وغیرہ لینا تھا, وہ لے کے آ گئے. مہمان نہیں, آپ تو ہمارے گھر کے مہمان ہیں, وہ بھی گھر کا ہی ہوگا. ہاں پھر فائدہ نہیں ہوا نا, اس کی خدمت کرتے ہو, ہم لوگ نہیں کرتے ہو بھائی, کیا فائدہ پھر تو مزہ نہیں آیا نا بھائی. تو سمجھا نا, یہ نہیں سمجھا. तू समझा? हाँ. नहीं, तू समझा नहीं. یعنی آپ کی بھی خدمت کرتے ہیں. ایک ہمارے سبسکرائبر دیکھنے والوں کو کہہ دیں بھائی, ہمارے جتنے بھی فرینڈز ہیں اور ہماری جتنے بھی دیکھنے والے, چاہنے والے دوست فرینڈز جو بھی ہیں, سارے مہربانی کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کرے, لائک کیا کرے, اور آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولا کرے. اتنا دبائیں کہ آپ بس دباتے ہی رہے ہیں. پتہ نہیں کتنا دبائیں, ایک بار دبائیں, نہیں زیادہ نہیں کرنا, پھر دوبارہ ہو جائے گا, بیک ہو جائے گا. ہاں صحیح بات ہے. چلیں تو ٹھیک ہے, چلتے ہیں یار, کچھ کرتے ہیں آج. ہاں کرتے ہیں, چلیں. یہ ہمارا دوست ٹورو سنگانیاں. یار آج آپ نے سرما اتنا ڈال لیا, خیر ہے غلطی سے ڈال لیا. یہ میرے خیال آج پڑھائی زیادہ کی ہے تو آنکھوں میں درد ہے نا. چلیں تو جی, ہم جا رہے ہیں کامی بھائی کے ساتھ. کامی بھائی کو چائے پلاتے ہیں اور گپ شپ بھی کرتے ہیں. وہاں پہ چلتے ہیں, چائے پیتے ہیں کسی ہوٹل پہ. تو آج کامی بھائی کو اٹھایا گاڑی پہ, دکھاتے ہیں کامی بھائی کو. بہت بہت شکریہ ہم لوگ کو لے جا کے چائے پلانے کا بھائی. ابھی تک پی نہیں ہے سر, جا رہے ہیں. نہیں, جا رہے راستے میں, الحمدللہ. انشاءاللہ پینے کے بعد مزہ آ جائے گا. یار سپی والے ہیں, چائے کے بغیر ہمارا گزارا ہے نہیں. چائے نہیں تو کچھ نہیں. چلیں تو چلتے ہیں, چائے پیتے ہیں. 5 منٹ ہو رہے. کیا بات کرے بھائی, رونگ دے چاپا. کوئی جا رہے بھائی, طاہر بھائی, ہم اور حسنین بھائی چائے پینے کے لیے ابھی تک نکلے ہوئے, 2 گھنٹے سے پینے ہی جا رہے ہیں ابھی تک چائے پینے, اور جا ہی رہے ہیں ابھی تک. یار میں کامی میں ایک بات آپ کو بتاؤں, تو حسنین جب بھی ویڈیو بناتا ہے ہم لوگ والی پہ فل برائٹنس چھوڑتا ہے, تمہارے والی پہ کم کرتا ہے. کیوں, وجہ کی؟
यार उसको पता है मेरा रंग ही माशाल्लाह इतना सफेद, जरूरत ही नहीं पड़ती माशाल्लाह। अच्छा हमें जरूरत ही नहीं। नहीं बाकी यार तो किस चीज की कमी है बालों के अलावा? हाँ फिर बालों का थोड़ा आप इशू है। बालों का दौर ही चला गया आजकल बगैर बाल। हैं? आईफोन तुमको पता है? नहीं इधर रख के हम बस मेरा ये यार वीडियो जो बना रहे साहिल भाई हमारे व्लॉग में इतने मसरूफ हो गए कि मोबाइल बोल रहे आप लोग भी नहीं बता रहे, मैं आईफोन ढूंढ रहा हूँ यार। ताहिर भाई का आईफोन गुम गया था। टाइटल यार जुल्म है, हंसने नहीं करो। जब आईफोन से आप वीडियो बना रहे हो, यकीन करो कसम से मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं समझा आईफोन गिर गया। अभी घर के बाहर गाड़ी से उतरे थे ना, मुझे यकीन माने यही लगा कि आईफोन गुम गया है, गिर गया है कहीं। और मुझे भी यही लगा कि गुम गए। और मिला कैसे? हसनैन के हाथ में था ना, हसनैन ने उठा लिया था ना पहले से। वीडियो बना रहा था ना। चलो तो चाय पीते हैं, आपको आपसे मिलते हैं। A few moments later. मिराल जान के साथ गए थे, शॉपिंग वगैरह करके आ गए थे। कुछ अनस्टिच सूट लिए हैं, हमारा जो मेहमान आना है उसके लिए कुछ सूट हैं, आपको थोड़े बहुत दिखाते हैं। इतना बड़े साइज के तो नहीं लिए, एक 1.5 मीटर लिया है। तो ये जैसा कि आप देखते जाएं, ये 10 सूट हैं जो अनसिल है, अनस्टिच है। चल मिराल जान उधर देखो, उधर देखें, ये कलर आप दिखा रहे हैं, दिखाओ वहाँ दिखाओ, दिखाओ। ये भी कॉटन में। मिराल जान आपका बना है ये? माँ कैमरे में आंखें दिखाओ, कैमरे में आंखें दिखाओ। ये पहले वाइट कलर था, इसमें ये ऑफ वाइट भी लिया है, दोनों कॉटन में। ये देखे ना, है तेरे सूट के शशके। ब्लू में इसमें कॉटन में भी लिया और सादे में भी लिया। उसके अलावा एक ये है, ये बर्बरी में। ये हमारा जो मेहमान है, पहले कुछ तकरीबन 1 महीना पहले भी कुछ सूट लाया था, वो अलमारी में रखे नहीं मिल रहा है ना, तो ये हमारे सूट है जो अनस्टिच है, इसको रखते हैं एक साइड से। ये मिराल जान के जो दोस्त आ रहे हैं उनके मोज़े पहनोगे आप। ये देखिए बस एक मिनट, सर्दी लग रही है ना आपको? सर्दी लग रही है ना? एक मिनट, वाह भाई वाह, ये बढ़िया मासूम बच्चा है, शैतानी बिल्कुल भी नहीं करता। यहाँ देखें, ये मेले पे जो हमारे बेल वगैरह आते हैं नाड़ी के, ये देखें नाड़ी का बेल। नानी चलो चलो, एक ये सूट लिया था, इसके साथ ये। अभी तो 28 तारीख को बर्थडे सेलिब्रेट करनी है, देखते हैं कामी, चाचा कामलू, हसनैन, हाकिम, आबिद, तारिक क्या क्या देते हैं। ये तो 28 तारीख को पता चलेगा ना। मिराल जान ने भी देना है और मिराल जान की मम्मा ने भी देना है। देखिए ये भी कलर काफी डिसेंट है। ये कलर है, इधर आओ, ये कलर भी काफी खूबसूरत है। असल में ये शॉपिंग का मजा है ना, या तो कोयटा है या तो फिर मुल्तान से आगे कहीं भी चले जाए, गोजराई क्यों ना चले जाए, वहाँ भी अच्छे कपड़े मिलते हैं।
کیا بات, یہ تو دل کہہ رہا میں خود پہن لوں, کلر ہی بہت پیارا ہے. اچھا میں نے اپنے لیے بھی کچھ ٹراؤزر اور شرٹس وغیرہ منگائی تھی, کچھ وہ تو پہنچ گئی ہیں, وہ بھی صبح اٹھانی ہے, وہ بھی آپ کو دکھائیں گے, کیونکہ میرے پاس ٹراؤزر کم تھے جس کی وجہ سے ابھی ضرورت بھی پڑتی ہے آنے جانے میں, کہیں اس ساتھ میں استعمال میں بھی آتا ہے. تو انشاءاللہ شاپنگ تو ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. تو آپ دوست ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں, ہمارے لیے بہت ساری دعا کریں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, جو ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ دوستوں کو اللہ پاک دنیا کی ہر خوشی نصیب کرے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ولاگ کے ساتھ, تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.